Le premier signe, la primera señal, première dimension la primera de dimensión l'impactation spirituelle en la impartición espiritual est d'abord le baptême du Saint-Esprit. es primero el bautismo del Espíritu Santo. Le tout commence par le Saint-Esprit. Todo inicia por el Espíritu Santo. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sin el Espíritu Santo ya no hay iglesia. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sin el Espíritu Santo ya no hay cristianos. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Sin el Espíritu Santo ya no hay conversión. Pourquoi le Saint-Esprit? ¿Por qué el Espíritu Santo es importante? Parce que Dieu Porque Dios est esprit. es primero espíritu. Dieu est esprit Dios es espíritu. et nous sommes des Y esprits. somos tú y yo Avant espíritus. d'être des humains, Antes de ser formados nous humanos, sommes des esprits. somos primeros espíritus. Nous avons été créés Hemos sido creados avant d'être formés. antes de ser formados. Dieu nous a créés d'abord esprit Primero Dios nos creó espíritu avant de nous former des corps. antes de formarnos cuerpos. Et la vraie réalité est d'abord Y la spirituelle. verdadera realidad es primero la realidad espiritual. C'est lui qui néglige La persona que menosprecia l'aspect spirituel de sa vie. el aspecto espiritual en su vida Il ne comprend pas dans quel domaine il évolue. no entiende nada de lo que es el mundo. C'est dans l'esprit Está en el espíritu que Dieu a connu chacun d'entre nous. que Dios conoció a cada uno de nosotros. Avant même que tu ne viennes au monde, Antes de que nacieras, le plan de ton salut a été déjà el préparé. plan de tu salvación ya había sido preparado para ti. Il a dit à Jérémie, Dijo a Jeremías, avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, antes de que se formase en el seno de tu madre, c'est-à-dire qu'avant même que ton père es decir, que antes de que tu padre aille fiancer ta maman, haya casar a tu madre, avant même qu'il ne se marie, antes de que se casieren, avant même que ta maman ne tombe enceinte de antes toi, de que tu madre sea embarazada je de te ti, connaissais. ya te había conocido. C'est-à-dire dans le monde Es spirituel, decir, en el mundo il y espiritual avait déjà une relation ya había una relación entre Dieu entre Dios et Jérémie. y Jeremías. Aleluya. Et la Bible dit dans Éphésiens, Y dijo la Biblia en Efesios, Dieu nous a connus Dios nos conoció avant la fondation du monde. por antemano. Où? Dans ¿Dónde? l'éternité. En la eternidad. Donc tu es esprit Es decir, que eres espíritu avant d'être un corps. antes de ser un cuerpo. Et ici sur terre, Y aquí en la tierra, rien ne nous arrive au hasard. nada nos ocurre por casualidad. Les échecs, Los fracasos, les maladies, las les enfermedades, victoires, las les victorias, succès, los les éxitos, percées todo lo que conocemos tirent leurs conocer, origines du monde spirituel. tienen sus orígenes del mundo espiritual. Que ce monde spirituel soit du diable ou de Dieu, Y este mundo espiritual puede ser del diablo o de Dios. derrière les rideaux de la vie humaine, Detrás de la cortina de la vida humana, derrière les rideaux, detrás de la il y cortina, a une véritable vie. hay una verdadera vida. Cette vie-là est spirituelle. Y esta vida es espiritual. C'est pour cela que Dieu, Es por esto que Dios, en rencontrant les hommes, encontrando a los hombres, le Dieu esprit, el Dios espíritu, il parle à un homme physique charnel. viene a hablar a un hombre carnal físico, Il parle à un homme humain. habla a un humano, Un Dieu esprit. un Dios espíritu. Il dit à Abraham, Dice a Abraham, je te bénirai, te ton bendeciré, nom sera grand. engrandeceré Il tu parle nombre. dans le monde spirituel Está hablando a un mundo à espiritual, un être humain a un ser qui a humano un esprit en lui. que tiene dentro un Les espíritu. paroles Las spirituelles palabras impactent espirituales l'esprit de l'homme, impacta el espíritu del hombre, touchent même son ADN, cambia su ADN, touchent son sang, cambia su sangre, touche son code cambia génétique, su código genético, touche son groupe sanguin. cambia su grupo sanguíneo. L'homme devient une autre El personne hombre llega a ser diferente, qui opère dans une que dimension obra en una dimensión que les autres humains ne peuvent que pas los opérer. otros humanos no pueden llegar. Aleluya. La première dimension, La primera dimensión, le Saint-Esprit. el Espíritu Santo. Il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Ya no hay cristiano sin el Espíritu Santo. La deuxième dimension, La segunda dimensión c'est la plénitude du Saint-Esprit. es la plenitud del Espíritu Santo.
Tu dois travailler Tienes que trabajar pour que la plénitude para que la plenitud du Saint-Esprit del soit Espíritu- conservée en toi. del Espíritu Santo permanezca en ti. Il y a beaucoup de prédicateurs Hay muchos predicadores, frères muchos hermanos qui aiment Dieu sincèrement, que aman a Dios de todo qui corazón, ont le que Saint-Esprit, tienen el Espíritu mais ils ont Santo, perdu la plénitude du pero Saint-Esprit. ya hace el tiempo que perdieron la plenitud del Espíritu Santo. Tu dois te battre Tienes que pelear par la vie de prière por la vida de pour oración conserver la plénitude du para Saint-Esprit. conservar la plenitud del Espíritu Santo. La plénitude du La Saint-Esprit plenitud del Espíritu Santo nous rend sensibles aux voix de Dieu. nos hace sensible a las voces de Dios. ¿Me escuchas? La plénitude du La Saint-Esprit plenitud del Espíritu Santo déclenche certains dons inicia unos dones entre nosotros, en nous. en nosotros. Si tu es rempli du Si Saint-Esprit, estás lleno del Espíritu Santo, certains dons spirituels unos dones espirituales peuvent commencer à s'opérer. pueden empezar a manifestarse Et en ces ti. dons-là Y estos ne dones peuvent s'opérer quand tu as seulement la plénitude. no se pueden manifestar solamente cuando hay el Espíritu Santo. C'est comme ça que tu verras dans les actes des apôtres De este modo que verán los hechos de los apóstoles, les expressions. hay expresiones. La Bible dit Paul, Dijo la Biblia, Pablo, rempli du Saint-Esprit, lleno del Espíritu Santo, fixa les regards sur le miró monsieur sobre un discapacitado et il dit, y soltó la parce qu'il palabra. était rempli du Porque Saint-Esprit, Pablo era et primeramente les dons lleno del étaient Espíritu Santo. capables d'opérer. Y sus dones empezó a obrar. Pierre, Pedro, rempli du Saint-Esprit, lleno del Espíritu il Santo, regarde le paralytique, mira al paralítico il dit, regarde-moi, y dije, mírame a mí. je n'ai ni or ni No argent, tengo oro, no tengo dinero, mais plata, j'ai quelque pero chose. tengo algo. J'ai tes jambes dans ma bouche. Tengo tus piernas en mi boca. J'ai tes jambes dans ma bouche. Tengo tus piernas en mi Je boca. peux te les donner. Te las puedo Ce entregar. que j'ai, Lo que tengo, c'est tes jambes. lo que tengo son tus piernas. Reçois-les. Recíbelas. Parle, monsieur. Y el Señor se levantó. Aleluya. Amén. Aleluya. Conserve la plénitude. Guarda la plenitud. Tu peux pas Tú no puedes manger comme tu veux, comer como quieras, prier moins, orar poco, tu te fâches te enfadas et tu crois conserver la y plénitude. piensas que está conservando la plenitud. No. No. La plénitude se renouvelle. La plenitud se renueva. C'est comme une bouteille d'eau. Es como una botella de agua. Je peux l'utiliser, je bois. La puedo beber Après quelques minutes, y después de unos La minutos cantidad va a disminuir. la cantidad va a bajar. je vais demander qu'on rajoute. Yo voy a añadir que podamos añadir agua. C'est ça la plénitude du Es esta Saint-Esprit. la plenitud del Espíritu Elle Santo. se renouvelle Se renueva la plenitud par la vie de prière por la vida de oración constamment. constantemente. Cela veut dire Es decir, un chrétien, un un cristiano, serviteur, un siervo, quelle que soit la taille de ton ministère, poco importa el tamaño de tu ministerio, tu dois développer tienes que une desarrollar intimité spirituelle avec Dieu. una intimidad espiritual con Dios. Une grande intimité spirituelle Una avec gran Dieu. intimidad espiritual con Dios. Tu dois avoir un programme Tienes que tener un programa, de vie intime avec Dieu. una agenda de vida íntima con Dios. Même une campagne de prière También una campaña de oración personal pendant une période. durante un periodo, Pendant 3 mois, durante 3 je peux meses, commencer à prier de decir en ti mismo que voy a 3 fois orar par semaine, 3 veces al 2 día, fois par semaine, 2 veces a la semana, pendant 40 minutes, durante 40 pendant minutos, une heure, durante una hora. et une activité spirituelle permanente. Tiene que tener una actividad espiritual de manera perenne. ¿Me escuchas? Même à la maison, También en tu casa, que tout le monde sache que todo el mundo qu'il y a des sepa moments d'intimité que tienes momentos de intimidad, que tu ne négocies jamais. que nunca te aparta de esos momentos. Tes amis doivent savoir Tus amigos tienen que saberlo, que tu es un homme, que eres un une hombre, femme una mujer qui sait se retirer que sabe pour retirarse approfondir ta communion avec Dieu. para profundir tu comunión con Dios. À un certain moment, A un momento il faut que les gens ne te voient plus. tienen que desaparecer. La gente no te tienen que ver.
Pendant une période, durante un momento, on ne te voit pas. ya no te ven la Il y a gente. certains chrétiens qui Hay- sont partout à la fois. Unos cristianos que caminan de todos lados al mismo tiempo. Ils deviennent les espèces de Saint-Esprit. Son como el Espíritu Santo. Le Les gens podemos te encontrar voient todos même lados. quand ils n'ont pas besoin de toi. La gente te ve en toda parte. Tu dois te faire rare Tienen que llegar a ser parce que tu veux oscuro construire porque quiere une autre construir personne d'esprit en toi. una otra dimensión de persona de espíritu en ti mismo. Chaque semaine, Cada semana choisis des moments elige un momento où tu cherches Dieu donde buscas a Dios avec des prix, des sacrifices énormes. con grandes premios y sacrificios. Tu peux sortir de ta zone de confort. Puedes salir de tu casa donde te encuentras cómodo, Une vie luxueuse. donde hay lujos. Dormir par terre. Puedes ir en la En train de selva, chercher Dieu. dormir por el piso Prier buscando a Dieu. Dios, orando a Dios, Que Dieu entende ton cri. y que Dios escucha tu Il clamor, entende ta voix. que escucha tu voz Quand tout le monde dort, cuando todo el mundo está mais durmiendo, ta voix se fait entendre. pero tu voz se hace escuchar. Le monde actuel avec son développement devient aussi un piège pour l'intimité El spirituelle. mundo actual, con todo lo que vemos, la tecnología es también una trampa por el mundo espiritual. On passe beaucoup de temps. Tenemos mucho tiempo con nuestro Devant teléfono, le téléphone. con el teléfono y On otro. passe beaucoup de temps Pasemos mucho tiempo devant les réseaux sociaux. por las redes sociales, Mais il y a moins de temps pour Dieu. pero hay poco tiempo para Dios. Et cela devient un piège. Y esto es una trampa. Tôt le matin, Temprano por la mañana tard la nuit, y tarde en la tarde, on doit te retrouver là, te tienen que encontrar en train de murmurer aux oreilles de Dieu. hablando a los ojos, a los oídos de Dios. Quand quelqu'un entre dans ta chambre, Cuando alguien entre en tu il te, habitación, il te trouve à genoux, te encuentra il rodeados referme vite la porte. y luego cierra la puerta para no il molestarte. respecte tes temps d'intimité. Te respecta tus tiempos de intimidad con Dios. Et il va honorer ta foi. Y entonces la persona va a honrar a tu fe. Deux rois. Vamos Deux en rois 19. Segundo de Reyes 19, por favor. Il y a certains chrétiens qui sont venus sans Bible. Hay unos cristianos que llegan a la iglesia sin Biblia. C'est un signe sur la spiritualité. Es una señal sobre la dimensión espiritual que tienes. Plus la coupe monte, déborde. Es más que tenemos más nivel de unción, La parole de Dieu la palabra de Dios devient quelque chose de connexion intime avec toi. llegue a ser una cosa de conexión íntima contigo mismo. Chaque moment, Cada momento. un verset peut te passer par l'esprit. Un versículo te puede pasar por el espíritu. Ou chaque moment, O cada tu tiempo vas recourir à la parole de Dieu. va a ir a buscar la palabra de Dios. Tu peux avoir la Bible dans ta mallette, dans ton sac, dans Puedes ton tener bureau. Biblia en tu bolsillo, en tu oficina, en toda parte. Parce que tu es attaché à la parole de Dieu Porque vivante. tú y la palabra de Dios son vinculados. Deux rois, c'est très important. Segundo de Reyes es muy importante. Deux rois 19, 30. Segundo de Reyes 19:30. On peut commencer au verset 29. Empezamos en el versículo 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. 30. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Et ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces debajo et portera les fruits par-dessus. y llevará fruto arriba. Si tu veux Si quieres gagner en stature, ganar en estatura, Un impacto real. en impacto real, que tes racines soient profondes, que tus raíces estén profundas,
Si tu veux rester longtemps si quieres permanecer en impact, en impacto, en influence, en influencia, en grandeur, en grandeza, que tes racines la primera soient condición de plus en plus profondes. son tus raíces tienes que estar profundas. Ne sois pas les petites herbes. Ya no sea hierbas pequeñas, Les racines ne vont pas loin. donde las raíces no ven profunda. On peut les déraciner avec les mains. Se pueden desarrollar con manos, Mais sois cet arbre pero sea un dont les árbol racines sont profondes. cuyas raíces están profundas, profundas, Profonde. profundas, Profonde. profundas. Sois profond. Sé profundas. Va plus loin. Ve más lejos. Sois profond. Profundas. Quelqu'un peut envier ta gloire, Alguien puede envidiar tu gloria, mais il sera incapable pero será incapaz d'imiter tes de sacrifices. imitar a tus sacrificios. Aleluya. Il peut voir ce que Dieu te donne. Puede ver lo que Dios te entrega. Il peut te jalouser, Te puede envidiar, mais il sera incapable pero aquella persona será de te incapaz suivre de seguirte dans les prix sacrificiels en el camino de que tu sacrificio t'es imposé pour chercher que Dieu. el Señor te ha impuesto para buscarle a Él. Tu veux gagner Pero ya quiere en ganar gloire, en gloria, en visibilité, en visibilidad, en grandeur, en grandeza. que tes racines soient Y profondes. tus raíces tienen que estar profundas. Creuse, Tiene que ir más allá, creuse encore. más allá, Crece encore. más allá, profunda, Crece. profunda. Alors tu grandiras en hauteur Entonces crecerá en et tu alturas seras aussi profond. y será al mismo tiempo profundas. Aleluya. Tu grandiras en hauteur Crecerá en las alturas et tu seras aussi y al profond. mismo tiempo llegará a ser profundas. Alléluia. Aleluya. Troisième dimension, Tercera dimensión c'est la puissance du Saint-Esprit. es el poder del Espíritu Santo. La puissance du El Saint-Esprit, poder del Espíritu Santo c'est quelque chose de très important. es algo muy importante. Pourquoi Dieu Porque Dios veut que nous ayons sa puissance? quiere que tengamos su poder. Parce que de l'autre côté, en face de nous, Porque enfrente de nosotros il y a un autre royaume hay un otro reino de ténèbres de las tinieblas qui nous combat. que nos enfrenta todos los días. Beaucoup d'églises Muchas iglesias qui ont connu des réveils il y a des années, que conocieron avivamiento años ils ont atrás, perdu les réveils. perdieron el avivamiento, Ils ont perdu. perdieron Parce que le diable l'a combattu. porque el diablo los enfrentó Il a détruit les signes du y réveil. destruyó señales del avivamiento. Il y a des gens qui ont connu du succès. Hay personas famosas que conocieron Je connais des éxitos. prédicateurs Conozco qui ont predicadores fait de grandes choses que avec Dieu. hicieron grandes cosas con Dios. Mais aujourd'hui, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Pero hoy ya nadie habla sobre ellos. Han desaparecido. Plus rien. No hay nadie. Il est encore en vie, Sigue siendo vivo, mais il est mort spirituel. pero espiritualmente ya está muerto. Il est encore en vie, l'église est là. La iglesia está aquí, está vivo, Mais ça ne représente plus rien. pero la iglesia no representa nada. Il commence à te raconter ses gloires passées. Y empieza a contarte sus glorias pasadas. Ah, il y a des années. Ah, hace años. Si tu étais venu il y a des Si années, llegaste a este año, Dieu m'avait utilisé. Dios me había usado, Mais il est encore là. pero la persona sigue siendo La viva. gloire est partie. La gloria se fue. Le diable El diablo et ses agents y sus qui agentes sont dans chaque coin. que están en cada rincón. Dieu m'a révélé un jour, Dios me reveló un día, dans chaque ville, en cada ciudad il y a toujours des quartiers généraux du diable. hay siempre zonas donde el diablo habita. C'est de là Es de que allí se préparent des attaques contre de véritables que églises. se prepara ataques contra verdaderas iglesias. Et c'est là Es allí qu'il y a toute une liste que hay una lista de serviteurs de Dieu de siervos de qui Dios sont forts. que están fuertes. On prépare comment les attaquer. El enemigo maneja planes Cómo como destruir atacarlos, la cómo vida. destruir sus ministerios y vidas. C'est pourquoi il faut localiser Es por eso que es importante localizar dans chaque ville, en cada dans ciudad, chaque quartier, en cada où se barrio, trouve une église vivante, donde se encuentra una iglesia viva, où se trouve le QG, donde se encuentra el barrio donde actúa el enemigo, où on prépare pour nous attaquer. donde se prepara todo para atacarnos. En face de nous, Enfrente de nosotros nous avons un ennemi. tenemos un Il ne enemigo. faut jamais sous-estimer sa force. No tenemos que menospreciar su fuerza. Il bloque le travail, Puede bloquear el il trabajo, bloque les puede marchandises, bloquear il bloque les productos, percées. puede bloquear Et les véritables éxitos, chrétiens y los verdaderos cristianos sont ses véritables cibles. son sus primeras metas.
C'est pourquoi les églises Es por esto que en las ont iglesias plein de gens aux cas sociaux. tienen muchas personas con tantos problemas. C'est pourquoi de temps en temps, Es por eso de vez en Il cuando faut es que la necesario puissance de Dieu soit libérée que el poder de Dios esté soltado pour sobre el pueblo transformer la vie de gens, para transformar vida de pour gente, chasser les démons, para echar fuera pour demonios, guérir les para malades, sanar a los pour enfermos, rendre libres les para opprimés, dar libertad a los que les cautivos, cachots du diable que los prisiones del diablo, soient détruites que estas prisiones sean et les destruidas prisonniers s'évadent de y que los prison. prisioneros salen de allá. C'est aussi le signe Es también una señal du réveil. del avivamiento. C'est le signe du réveil. Es la señal del Là où la avivamiento. puissance de Dieu est libérée. Cuando se mueve el poder de Dios, Les gens ont maintenant l'habitude. la gente estarán Ils peuvent acostumbrados, ressentir Dieu. pueden sentir a Dios Et ils ont la joie du salut. y tienen la alegría de la salvación. La quatrième dimension, La cuarta dimensión c'est l'onction. es la unción. Ces quatre choses sont différentes mais complémentaires. Estas cuatro cosas son diferentes pero se completan entre ellas. Le baptême du Saint-Esprit, El bautismo del Espíritu la Santo, plénitude du Saint-Esprit, la plenitud del Espíritu la Santo, puissance du el Saint-Esprit, poder del Espíritu Santo l'onction du y Saint-Esprit. la unción del Espíritu Santo. Qu'est-ce que l'onction? ¿Qué es la unción? L'onction est différente La unción es diferente de la puissance du Saint-Esprit. del poder del Espíritu Santo. La puissance, nous l'avons par le jeûne et la prière. El poder del Espíritu Santo lo tenemos por ayunos y oración, Mais l'onction pero la unción ne dépend pas de jeûne et de la prière. no depende de ayuno, tampoco de oración, Parce que c'est une capacité porque es una capacidad surnaturelle sobrenatural que Dieu déverse que Dios desata sur un homme sobre un qu'il a hombre mis à part que ha apartado pour que cet homme para que aquel soit hombre capable llegue a ser de capaz faire des choses de hacer cosas que les autres frères ne peuvent pas que faire. sus demás hermanos no pueden hacer. Amén. Je réponds. Lo digo otra vez. L'onction, La unción c'est la capacité es la capacidad surnaturelle sobrenatural que Dieu verse que Dios derrama sur quelqu'un qu'il a mis sobre à part una persona que ha apartado pour le Dios rendre capable para hacer de esa persona de capaz faire des choses de hacer que cosas ses autres frères ne peuvent pas. que sus demás hermanos no pueden hacer. Amén. Amén. L'onction, La unción c'est la divinité es la divinidad exceptionnelle dans l'homme. de manera excepcional en un hombre carnal. L'onction, La unción c'est un ange es un ángel que Dieu a placé que Dios ha aux colocado côtés de l'homme qu'il a oint al lado del hombre que ha pour le ungido basculer para cambiarlo dans le monde du surnaturel. en el mundo de lo sobrenatural. Aleluya. L'onction, La unción c'est Dieu es Dios de manière particulière dans un homme. en una medida en un hombre. Nous avons tous le Saint-Esprit. Todos tenemos el Espíritu Nous Santo. pouvons tous avoir le baptême du Saint-Esprit. Todos podemos estar bautizados por el Espíritu l'onction du Santo. Saint-Esprit Pero la unción del Espíritu n'est pas Santo donnée à tout le monde. no es dado a todo el mundo. Les choses doivent être claires là-dessus. Tenemos que entenderlo Église claramente. du Seigneur, tu dois Iglesia de Dios, tienes que entender. Les hommes oints Los hombres sont ungidos des étoiles son estrellas que Dieu a identifiées que dans le Dios ha ciel identificado en el cielo avec des mandats sur la terre con propósito en la tierra pour accomplir la volonté de Dieu para cumplir la voluntad de en Dios faveur de leurs frères a sur la favor terre. de sus hermanos aquí en la tierra. Ils ont été engagés par Dieu, Dios me ha reclutado. identifiés au ciel, Habían sido avec identificados en une el cielo mission sur terre. con un propósito en la tierra. C'est comme ça qu'il a dit à Paul, Es de esa manera que dijo je a t'ai Pablo: choisi te he elegido du milieu de tes frères en medio de tus hermanos pour que tu les sortes para que los du salga pouvoir de Satan del poder de à Satanás moi.
a mi reino, des ténèbres de las à la tinieblas lumière. a la luz. Ce mandat-là Este n'est mandato pas accordé à tout le monde. no es dado a todo Il y el a mundo, des étoiles solamente a las qui ont une estrellas mission. que tienen una Ils signent asignación, des décrets sur la que terre firma decreto en la tierra en faveur de leurs a frères. favor de sus hermanos. Quand l'onction vient, Cuando desciende la unción, les choses sont facilitées. las cosas llegan a ser fácil. Quand un oint prie pour toi, Cuando un ungido ora para il te ti, facilite les choses. te va a facilitar las Parce cosas, qu'il te communique un pouvoir porque te va a divin comunicar un poder que divino tu n'avais pas avant. que nunca tenías Ese antes. pouvoir Y sobrenatural este poder sobrenatural Te rend capable te hace capaz de toucher aux choses de hacer cosas que tu n'avais jamais que touchées. nunca podía hacer De ayer, vivre des choses de vivir que cosas tu n'avais jamais que vécues. nunca De experimentaste faire des ayer, expériences hacer nuevas que tu n'as jamais experiencias vécues. que nunca hiciste ayer. L'onction, La unción, l'onction, la unción, l'onction. la unción. J'aime l'onction. A mí me encanta la Aleluya. unción. Aleluya. J'aime A l'onction. mí me encanta la unción. J'aime l'onction. Amo a la unción. J'aime La l'onction. unción lo amo. Aleluya. Vous avez un oint de l'Éternel Tienen un ungido de Dios acá. parce que Dieu l'a saisi Porque Dios le ha tocado pour opérer des choses para obrar cosas que les autres frères comme lui ne peuvent. que sus otros hermanos no pueden hacer. J'aime l'onction. Me encanta la unción. J'aime l'onction. Amo la unción. Amo la unción. Quand la divinité est dans l'homme, Cuando la divinidad es el nombre, tout ce qui est dans loin todo lo que está en el ungido libère le surnaturel. libera lo sobrenatural. Quand il te regarde, Cuando te mira, ses regards sus miradas communiquent le surnaturel. comunica lo Quand sobrenatural. il te touche, Cuando te toca, sa main su mano te communique te le comunica lo surnaturel. sobrenatural. C'est comme ça qu'on pouvait voir Paul, Es por eso que podemos ver a comme Pablo, vous êtes nombreux, como estamos multitudes, jusque là au fond. hasta el fondo. Montrez-moi vos mains. Muéstrame la mano al fondo. Jusqu'au fond. Al fondo, muéstrame la mano. Jusqu'au fond. Allí, muéstrame la mano. Je ne peux pas arriver là-bas. No puedo llegar allá donde Mais te l'onction encuentras. connaît chacun Pero la d'entre vous. unción conoce a cada uno de Connaît les ustedes. besoins de chacun d'entre Conoce vous. la necesidad de cada Connaît uno. les histoires de chacun d'entre vous. Conoce el problema de cada Et uno. l'onction est à ce lieu. Y aquí está la unción. Alléluia.